নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। ক্ষত্রিয় সমাজ নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কার্যত আগরতলাস্থিত মানিক্য এনক্লেভে এবং এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মথা দলের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের দুই বোন প্রজ্ঞা দেববর্মন এবং কৃতি দেববর্মন সহ অন্যান্যরা সকলের উপস্থিতিতে আজ মানিক্য ক্লেভে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কি বলছে শুনবো। समाजपति लोग हैं जो पार्टी होल्डर्स है इस अग्रीमेंट में, तो उनको समझाने के लिए कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या हम लोगों का पॉइंट्स है जो हमने रखा है, कैसे, क्योंकि ये जो प्रीएम्बल में ड्राफ्ट अग्रीमेंट में और फ्रेमवर्क में क्लियरली बोला गया है कि हमारा कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, भाषा को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए उनको खबर देने के लिए क्या क्या बात हुआ, इसके लिए मैंने सामने लोकसभा निर्वाचन लोकसभा का बात तो मैं समाजपति के साथ तो नहीं करूंगा। नहीं वो उससे पॉलिटिकल बात ये नहीं, बात है कि आपके जो बहन है कुछ डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ, बातचीत हो रहा है क्या? नहीं, कुछ बात भी नहीं हो रहा है, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। फाइनल डिसीजन मेरा कब तक होगा कुछ वो मैं डिसाइड करूंगा कब मेरा फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन कोई डिसाइड नहीं। नजदीक में ही तो इलेक्शन है। नजदीक में ही तो इलेक्शन, तो नजदीक के पहले ही होगा डिसाइड। थैंक यू। আপনারা শুনলেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কার্যত দুই বোন প্রজ্ঞা দেববর্মন এবং কৃতি দেববর্মনকে নিয়ে আজকের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বলা হচ্ছে যে জনজাতি সমাজ নিয়ে একটি ক্ষত্রিয় সমাজ নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে আগরতলা মানিক্য এনক্লেভে এই বৈঠক কার্যত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মথা দলের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তবে সাংবাদিকদের সামনে গোটা বিষয় সম্পর্কে তিনি আজ তুলে ধরেছেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।